दुकान बंद करके आ रहे हैं बस असदरे नहीं बाबू पास इनको तो पूरा खानदान आ रहा है वो रास्ते पीछे नहीं आया रास्ते पे वो आ रात पूरी दिन खड़ी है हां यार तकरीबन होना है वो ऑटो से बोला किताब को ना और यार कार में मुझे रोड से हमरा मैं आने वाला हूं मैं एक डॉक्टर नहीं है मेरे दो साल बाद बहुत अच्छा गीत है
اس وجہ میں اس کی کہ جب بندہ شراب بندہ بندے ایک تو بعد سارے جڑے کرنے رہے ٹائم دے سننا دفتروں صبح ٹائم نہ لانا ہر لحاظ نہ کیوں جو سارے دفتر نہیں ہو رہا کوئی ٹیلیفون کر رہا نہیں نال آپریشن بوٹر पंद्रह 20 दिन खाने नाल नहीं ये तो आहिस्ता 6 महीने के सो तो फिर इस प्रोस्टेट ने साइज है करसी कट करसी کوئی ہو جائے टाइम सोल्यूशन नाम है उनका टाइम सोल्यूशन یہ تو ریسٹلیس لیگ ہے ریسٹلیس لیگ جڑی ہونی ہے روپے نے یہ تو 0.55 to 0.5 تھا نہیں 0.5 سے نہیں آیا کتنی ہے گولی اس میں فل کنٹرول پر روز نہ کھانا پینا پر اس میں ڈبل کرو نا یہ میں 5 سے آؤ بلوچ ڈوز جڑی ہے 15 ملی گرام 0.5 ملی 100% بلوچ کونو لانو 100% پھر اس جاری پھر آگے میں اس آپ سے بات اس ڈبل کرا نہ بس 0.5 ملی گرام کنٹرول کر سی ریسٹ لے یہ لیکن کر اس کا اثر ہونا ہے تقریباً 12 سے 14 گھنٹے جڑی شاید کم ہی ہے نا وہ سب پورا کرنی ہے یہ اس ڈیزیز واسطے بھی جڑی ان دا لانگ رن ہے نا خطرہ ہے 85 نے ورنہ یہ جی بندے ہونی ہے پارکنسنس ڈیزیز ریسٹلیس لیگز ہونی ہے ان دا لانگ رن جڑا ہے نا تھوڑی مسئلہ اور میں وہ اصل رولر والا بھی لگا رہا ہے بس تھوڑے سٹائل مارو نہیں نہ وہ سب پتہ ہو سر رولر میچ کیتے ہے تے وہ تسی نہ آئے تو ساڈے واسطے بہت مشکل پڑ سی نا نہیں نہ اج صاحب یہ رہو اسٹینڈی دو جا کو تو جو سن کار ہو نے کہا کہ میچ کرتے تھے اج بیٹا آئی تو میں آپ کو مطلب نہیں نا آپ سب کو کا بنایا وہ بھی
सबसे पहले तो डीसी साहब का और एसी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। इसके अलावा जितने भी हमारे मेहमान आए हैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं तो उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला। ये मुख्तसर सी तकरीब है तो काफ़ी मुश्किल से मुझे वक्त मिला है तो बस मुख्तसरन प्रोग्राम करते हैं इंशाअल्लाह। सबसे पहले तिलावत कुरान पाक के लिए कोई बंदा आगे आ जाए तो तिलावत जावेद साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. اس کے بعد وحید بھائی کو دعوت دوں گا کہ انہوں نے ایک نظم تیار کی تھی تھوڑی سی تو 1-2 منٹ میں ان کی نظم ہے یہ انہوں نے اپنی کہا تھا کہ میں پیش کروں گا اس پروگرام کے اندر تو وہ یہ ہمارے کارکن ہیں وحید بھائی تو یہ نظم پیش کریں گے تو محتاج یتیموں کا غم خار اجالا ہے چند مخلص لوگوں کا شاخار اجالا ہے محتاج یتیموں کا غم خار اجالا ہے چند مخلص لوگوں کا شاخار اجالا ہے جو اس کے سیکٹری ہیں پیکر ہیں وفاؤں کے جو اس کے صدر ہیں پیکر ہیں وفاؤں کے جو اس کے ممبران ہیں پیکر ہیں وفاؤں کے بیلوس محبت کا گلزار اجالا ہے چند مخلص لوگوں کا شاکار اجالا ہے محتاج یتیموں کا غمخوار اجالا ہے تارکین وطن آواز اجالا کی ہیں تارکین وطن آواز اجالا کی سارے سچ کا اسی لیے سردار اجالا ہے چند مخلص لوگوں کا شاکار اجالا ہے کبھی کوئی نہ یہ سمجھے لاچار اجالا ہے کبھی کوئی نہ یہ سمجھے لاچار اجالا ہے اللہ کا کرم اس پر زردار اجالا ہے اللہ کا کرم اس پر زردار اجالا ہے ہر کونے کونے میں چرچے ہیں اجالا کے ہر کونے کونے میں چرچے ہیں اجالا کے تعریف میں کیوں نہ کروں حقدار اجالا ہے تعریف میں کیوں نہ کروں حقدار اجالا ہے
چند مخلص لوگوں کا شاہکار اجالا ہے، محتاج یتیموں کا غمخوار اجالا ہے پاک سیاست سے یہ ایسا ادارہ ہے پاک سیاست سے یہ ایسا ادارہ ہے، سمجھو جو حقیقت کو مختار اجالا ہے، سمجھو جو حقیقت کو مختار اجالا ہے، محتاج یتیموں کا غمخوار اجالا ہے، چند مخلص لوگوں کا شاہکار اجالا ہے، نہ کوئی سفارش کا زندہ ہے رواج یہاں، نہ کوئی سفارش کا زندہ ہے رواج یہاں، ہر چھوٹے بڑے کا کریم اعتبار اجالا ہے، ہر چھوٹے بڑے کا کریم اعتبار اجالا ہے، محتاج یتیموں کا غمخوار اجالا ہے، محتاج یتیموں کا غمخوار اجالا ہے، چند مخلص لوگوں کا شاہکار اجالا ہے، شاہکار اجالا مختصراً میں تھوڑی سی ہسٹری اجالا کی بیان کرنا چاہوں گا کیونکہ وقت کی کمی ہے، اور میں نے 1 سال پہلے بھی ڈی سی او صاحب کو ان کے آفس میں بریف کیا تھا، زیادہ یہ چیزیں تو جانتے ہیں لیکن پھر بھی کافی لوگ جو ہیں تو 2005 سے ہماری تنظیم کا آغاز ہوا اور اٹل سوشل ویلفیئر کے انڈر اس کی رجسٹریشن کی تھی۔ شروع میں ہماری پاس ایک ہی ایمبولینس تھی اور 2005 میں ہی ارتھ کو ایک زلزلہ آ گیا اور اس میں ہماری تنظیم کے جتنے بھی والنٹیئرز تھے وہ بالا کوٹ کشمیر گئے، انہوں نے سروے کیا، تقریباً 2 کروڑ کے لگ بھگ ہم نے وہاں کام کیا اور تقریباً سارے بندے والنٹیئر سے اپنی خوشی سے وہاں جاتے تھے، اس میں کسی بندے نے بھی کوئی فیس کوئی تنخواہ وغیرہ نہیں۔ اس کے بعد 2007 سے ہماری تقریباً 4 مزید کیٹیگری شروع ہو گئی۔ ایک تو ہماری پہلے سے چل رہی تھی 24 گھنٹے ایمبولینس سروس تھی، اس کے بعد 2007 سے ہم نے پھر میڈیکل فنڈ کا اہتمام کیا، اس کے ساتھ ساتھ پھر شادی فنڈ کا اہتمام شروع کیا، اس کے بعد تعلیم کا فنڈ شروع کیا اور اس کے علاوہ کفن دفن کا۔ چھٹا پروجیکٹ ہمارا جو 2-3 سال سے چل رہا ہے وہ ہے پاک صاف گشتی پروجیکٹ، جس میں ہمارے جتنے بھی سینیٹری ورکر ہیں اجالا کے اندر وہ گھروں سے ہفتے میں 2 دفعہ کچرا اٹھاتے ہیں اور ہم صرف اس گھر سے 100 روپیہ چارج کرتے ہیں 1 ماہ کا، تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، دن میں تو ہمارے حال 200-300 روپے کی چائے پی لیتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ وہ بھی کامیابی کے ساتھ پروجیکٹ جا رہا ہے۔ جنگ نوشہرہ جہاں جہاں سیلاب کے متاثرین تھے ہماری ٹیمیں وہاں پہنچی اور ہم نے کروڑوں میں کام کیا ہے۔ اس کے علاوہ غازی بروٹا میں جو بھی تقریباً ہر سمر میں گرمیوں کے دوران بچے جو ڈوب جاتے ہیں ان کو بھی ہم ادھر سے غازی بروٹا کے مقام سے نکال کے ان کو باقاعدہ تدفین وغیرہ کا انتظام کرواتے ہیں، اور ہمارے پاس کافی سامان اس طرح ہے ریسکیو کا جس میں ہمارے جتنے بھی والنٹیئرز ہیں سوئمرز ہیں وہ جا کے وہ سارا کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس 3 کنال کا قبرستان ہے جو ہم نے وقف کیا ہوا ہے۔ ہر سال ہم 2 فری آئی کیمپ تک اہتمام کرواتے ہیں جس میں 500-600 کے مزید تقریباً 500-600 کے لگ بھگ بندے ادھر آتے ہیں، جس میں 10-12 بندے وہ سرجری کے لیے لے کے جاتے ہیں شفا آئی۔ اس کے علاوہ معذور بچوں کے لیے ہم تقریباً ہمارے 2-3 کیمپ لگتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر سال سکول ایوارڈز جو ہمارے مقامی ہائی اسکول میں ہم اہتمام کرتے ہیں، اس میں جتنے پوزیشن ہولڈر بچے ہوتے ہیں ہم ان کو انکریج کرنے کے لیے ان میں اندر میڈل ٹرافیز وغیرہ تقسیم کرتے ہیں، ان کے والدین کو ان کو ریلیٹیوز کو بلاتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پروجیکٹس چل رہے ہیں، ماشاءاللہ 10 کروڑ کے لگ بھگ ہم نے کام کیے ہوئے ہیں۔ اب جو ہے ہمارے پاس 6 ایمبولینس ہیں ماشاءاللہ اور بہت زیادہ ہم بزی ہیں، 3 کالج بسز ہیں۔ ہمارے گاؤں کی جتنی بچیاں ہیں حضرو کالج ہم ان کو پردے میں لے کے جاتے ہیں اور پھر واپس ان کو اپنے گھروں میں ڈراپ کرتے ہیں۔ تقریباً 70-80 بچیاں ہیں جو حضرو کالج جاتی ہیں اور تقریباً 9-10 بچیاں ایسی ہیں جو سائنس پڑھنے کے لیے اٹک کالج جا رہی ہیں، ان کو بھی ہم نے تیسری ان کے لیے بھی ہم نے گاڑی کا اہتمام کیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک ٹریکٹر ٹرالی ہے، جو ہمارے گاؤں میں کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو ہم اس ٹریکٹر ٹرالی کو قبرستان بھیج دیتے ہیں کہ پتھر اور اینٹیں وغیرہ لے کے جائے، وہ ہم فری آف چارج کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس 2 فریزر ہیں جو ڈیڈ باڈیز کو سٹور کرنے کے لیے ہم نے رکھی ہوئی ہیں۔
तकरीबन हर वक्त हम 9-10 ताबूत रेडी रखते हैं कि कोई अगर इमरजेंसी आ जाती है तो हम हमारे वॉलंटियर्स वहाँ पर पहुँच के उस चीज़ को सारा मेहनत करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे चीज़ा प्रोग्राम है। लिस्ट तो बहुत लंबी है लेकिन टाइम की कमी की वजह से अब अगला हमारा प्रोग्राम जो है इंशाल्लाह RIC के हवाले से भी था, तो उसके बारे में थोड़ा सा डॉक्टर साहब ब्रीफ करेंगे। तो आप अपने बारे में डॉक्टर हुसैन साहब हैं, हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, UK से NHS से रिटायर होकर आए हैं, गुरश्ती की हैं। इन दिनों वो इधर तकरीबन 2 माह से फ्री लोगों को चेक कर रहे हैं। अब हमारे लोग रावलपिंडी इस्लामाबाद जाते हैं, वहाँ पर अपॉइंटमेंट रखते हैं, 2000 फीस देते हैं, ये फ्री इधर रोज़ 30 से 40 मरीज़ चेक कर रहे हैं। हमारे पास जगह की कमी है, बहुत मुश्किल से हम गुजारा कर रहे हैं। तो हमने RIC का जो ओपनिंग हुई थी उसमें हम गए थे, हमने एक रिक्वेस्ट भी उनको की थी, लेकिन अब मज़ीद इसके ऊपर डॉक्टर साहब थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। 2-4 मिनट के लिए डॉक्टर साहब। ऑफिशियली हमने EDO साहब को रिक्वेस्ट की थी कि हमारी चूँकि ये जगह प्रॉपर चेकअप के लिए ज़रा इतनी मौजूद नहीं है, तो इसके लिए अगर उजाला और RHC कोई सर्विसेज इंटीग्रेट कर लें, आपस में शामिल कर लें, तो उसमें हमारे मरीज़ों को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि हमारी 6 छोटी एम्बुलेंस, 2 बड़ी एम्बुलेंस, वो मरीज़ों को बजाय तहसील हेडकोार्टर के जो हम रेफ़र करना चाहें तो डायरेक्ट जो है ना टीचिंग हॉस्पिटल जो है ना रावलपिंडी ले जाएंगी। क्योंकि जितने हमारे कोलीग्स हैं वहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं, तो एक तो ये है कि तहसील हेडकोार्टर, डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर पे जो बर्डन होगा, प्रेशर होगा, वो भी कम हो जाएगा। सेकेंडली ये है कि मेरे साथ 2 आई स्पेशलिस्ट हैं जो उन्होंने कमिटमेंट की है कि अगर हमें प्रॉपर कोई जगह हो जाए तो हम हफ्ते में एक दफ़ा आके 4 कैटरेक्ट करेंगे सुबह के टाइम, और आफ्टरनून में जितनी आई डिजीज़ हैं उनको डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट और उनको जो ग्लासेस हैं वो हम फ्री प्रोवाइड करेंगे। उनकी कमिटमेंट अभी तक कायम है। 2 गायनाकोलॉजिस्ट हैं जो प्रोफेसर लेवल की हैं, एक रावलपिंडी में हैं और एक इस्लामाबाद क्लिनिक फॉर इनफर्टाइल कपल। वो वहाँ से दोनों ने कमिटमेंट की है कि अगर कोई प्रॉपर जगह हमें एग्ज़ामिनेशन के लिए, क्योंकि हमारा कल्चर ऐसा है कि फीमेल के सिलसिले में हमारा माहौल थोड़ा सेंसिटिव है, तो अगर कोई प्रॉपर जगह हमें मिल जाए तो हम हफ्ते में एक दिन जो है ना देने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा AFIC के जो हेड हैं, ब्रिगेडियर थे, ये पिछले 2 हफ्ते पहले ही वो मेजर जनरल हो गए हैं, इमरान फजल। उन्होंने कमिटमेंट की है कि एक दिन AFIC से एक डॉक्टर जो है वो भेजेंगे कार्डियोलॉजी का, जो यहाँ पे एग्ज़ामिन करेगा, और कोई भी इस किस्म की अगर इमरजेंसी है तो हम AFIC में फ्रॉम A से लेके यानी एंट्री टू द AFC अप टू एंजियोग्राफी तक हम उजाला के प्लेटफॉर्म से उनको नहीं मिलेगा तो हम उसको फ्री करके देंगे। अगर स्टैंडिंग होगी तो ठीक है, हम चार्ज करेंगे, लेकिन इसके अलावा एंजियोग्राफी तक हम फ्री करेंगे। तो ये, और इसके अलावा हमारे पास कोई एक आदमी आए थे, उन्होंने को 5 लाख रुपए दिए हैं फार्मेसी के लिए, वो भी पड़े हुए हैं। एक और आदमी है, उसने मुझे में जब आ रहा था तो 1200 पाउंड दिए थे कि ये जाके उजाले में तो इस तरह की सर्विसेज अगर शुरू हो सके, यानी फंडिंग की कोई कमी नहीं है, लेकिन जगह हमारे पास कुछ प्रॉपर नहीं है जिसमें हम बैठ के ये मरीज़ों का कुछ कर सकें, उनको हेल्प आउट कर सकें। तो हमारी रिक्वेस्ट, हमने EDO साहब को ऑफिशियल जो है EDO अटक को ये एप्लीकेशन दी थी कि हमें RHC जो अपग्रेड हुआ है BHU से, उसमें अभी कुछ थोड़ी सी जगह जो है 1-2 रूम हमें दे दें ताकि हम डॉक्टर्स वहाँ पे बैठ के मरीज़ों को देख सकें और उनका जो इधर इलाज हो सकता है वो इधर कर लें, जो नहीं हो सकता हम उनको रेफ़र कर लें टीचिंग हॉस्पिटल। हमारी एम्बुलेंस को उनको लेके जाएंगी वहाँ तक जो है। दूसरा ये है कि हेल्थ सेंटर के अंदर अभी चूँकि वो अपग्रेड हो गया है तो वहाँ पे एक्सरे मशीन्स लग गई हैं, बड़ी अच्छी किस्म उनकी मैंने देखा है, डिजिटल एक्सरेज और अल्ट्रासाउंड मशीन भी आ गई है।
تو وہ ہمارے علاقے کے مریضوں کے لیے ہی ہے، کیونکہ جب بھی ادھر سے میرا ٹراما آرتھوپیڈکس ہے تو ہم بھیجتے ہیں ایکس رے کے لیے کسی پیشنٹ کو، تو خدرو جا کے وہ ایکس رے کرواتا ہے اور اس کے ہم نے چارجز پوچھے ہیں، کچھ 600 روپے چارجز وہ دیتا ہے ایک چھوٹے ایکس رے کے لیے، ڈی کا یا بیک کا یا کوئی، اور 200 روپے تقریباً ایوریج آنے جانے کا اس کا خرچ ہو جاتا ہے، اور 800 روپے خرچہ اور 2 گھنٹے ضائع کرتے ہیں، کیونکہ مشین ادھر لگی ہوئی ہے اور یہ سامنے ادھر چھوٹے موٹے رکشے جو ہے نا وہ ہیں، جہاں سے ٹوٹل 10 منٹ میں وہ ایکس رے کروا کے آ سکتا ہے۔ تو ای ڈی او صاحب نے ہمیں یہ کہا تھا کہ چونکہ ہمارے پاس فنڈنگ جون تک نہیں ہے، کیونکہ یہ بی ایچ یو اپ گریڈ ہو گیا ہے آر ایچ سی، لیکن فنڈ ابھی نہیں ہے کہ ہم وہاں پہ کوئی امپلائی کر سکیں کہ کوئی مطلب ٹیکنیشین، ایکس رے ٹیکنیشین اور فلم کے لیے بھی۔ تو ہم نے یہ کہا ہے کہ اگر ہم ٹیکنیشین بھی خود ارینج کر لیں اجالا، اور ایکس رے جو فلم ہے وہ بھی ہم خود ارینج کر لیں، یہ دونوں چیزیں ہیں، صرف یہ ہے کہ پرمیشن ہمیں ہو وہ مشین استعمال کرنے کی، وہ بھی وہاں پہ جو میڈیکل افسر ہیں وہ باقاعدہ پراپر، کیونکہ جو پروٹوکالز ہیں وہ تو ہمیں فالو کرنا پڑیں گے جو گورنمنٹ کے ہیں، تو ہم اگر ان کو کہیں کہ یہ چیز جو ہے نا ایکس رے ضرورت ہیں اور وہ بنا دیں ریکویسٹ، اور وہ فلم بھی ہم وہ زیادہ پرووائڈ کرے، ہم نے وہ کیلکولیشن کی ہے، حافظ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، ہم نے ان کو دعوت بھی دی ہے، حافظ صدیق صاحب، تو یہ کوئی 150 فلم جو ہے نا وہ 11,000 کی جو ہے نا وہ پڑتی ہیں، اور ہم نے ایک آدمی یہاں سے ارینج کیا تھا، وہ کہتے ہیں 12,000 جو ٹیکنیشین کی تنخواہ ہے وہ بھی اگر ہم دے دیں 23,000 روپے، تو یہ ایک فلم ہمیں پڑے گی کوئی 150 روپے میں، تو ایک تو ٹائم بچت ہو جائے گی، 2 گھنٹے جو ضائع ہوتے ہیں وہ بچت ہو جائے گی، دوسرا وہاں پہ جا کے 600 روپے ایکس رے کے دیتے ہیں، 200 وہ دیتے ہیں، 800، تو یہ 150 روپے میں جو ہے نا وہ ایکس رے پڑ جائے گا۔ تو وہ پرمیشن اگر ہو جائے ایکس رے استعمال کرنے کی، تو مریضوں کا وقت بھی، کیونکہ یہ مشین انہی مریضوں کے لیے یہاں کی جو لوکیلٹیز ہیں اسی کے لیے لگائی گئی ہے، تو یہی ہم نے ریکویسٹ کرنی ہے کہ ایک نمبر 1 ریکویسٹ یہ ہے کہ ہمیں یہ آر ایچ سی کے اندر کو 1-2 کمرہ جو ہے وہ استعمال کرنے کی اجازت دی جائے اجالا کو، کسی آدمی کو نہیں، اجالا ایز اے تنظیم۔ دوسری یہ ہے کہ جو ایکس رے مشین وہاں پہ ڈیجیٹل لگ گئی ہے، ماؤنٹ ہے، بڑے فنکشنل کنڈیشن میں ہے، ہم نے دیکھا ہے سارا کچھ، اس کو اجالے کے لیے یا کسی مریض کے ایکس رے کے لیے استعمال کرنے کی اجازت دی جائے۔ یہ 2 ریکویسٹ ہیں ہماری ڈی سی او صاحب سے کہ اس پہ جو ہے نا وہ ذرا غور فرمائیں، اور ہمیں جو ہے نا اجالا کے لیے یہ کام اگر ہو سکے تو وہ بڑی مہربانی ہوگی۔ شکریہ۔ اس کے بعد میں صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ تھوڑا سا اپنا تاثرات بھی ہمیں کریں، اور جو آئی سی کے حوالے سے اس کے بارے میں 1 منٹ کے اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو میں آپ سب کو اور وہ لوگ یہاں موجود نہیں ہیں اور اس اجالا کی روشنی میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا گو ان کا اللہ تعالیٰ ان کو اور آپ سب کو اس کا اجر دے۔ بیسیکلی تو یہ معاملات ہیں اللہ کی مخلوق کی خدمت کی، اللہ جس کو توفیق دے اور جس سے یہ کام لے لے، یعنی وہ خوش نصیب ہے جس کو موقع، جس کے تھرو یہ کام ہو جاتا ہے۔ باقی لوگوں کے پاس پیسہ بھی ہوتا ہے، جوانی بھی، عمر بھی، اور یہ کچھ لوگوں کو یہ نصیب ہوتا ہے ایسے کام کرنے، کچھ کو نصیب نہیں ہوتا، کوئی عبدالستاری بھی بن جاتا ہے اور کوئی دنیا کا بڑا وزیر سیاسی اور وزیر اعظم بن جاتا ہے، پھر بھی وہ فارغ ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال جس کو بھی اللہ کی مخلوق کی خدمت کی کسی خاص حیثیت میں خلوص کی وجہ سے موقع ملتا ہے وہ خوش نصیب ہے، تو آپ سارے خوش نصیب ہیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ جو کارکردگی کی بات ہے اس میں کوئی شک شبے کی بات نہیں ہے، مجھے اب تقریباً سال کے قریب ٹائم ہونے کو ہے، یہ اپریل میں آیا تھا اور اس کے ذکر سنتا رہا اور ہمیشہ اچھا سنا۔ جس نے بھی بات کی اس نے یہی کہا کہ یہ وگرنہ این جی اوز جو ہیں اور ادارے وہ ہمارے یہاں پاکستان میں دونوں طرح کے ہیں، اچھے بھی ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں جو صرف اس کے نام پہ پیسے بٹور رہے ہیں باہر سے، اور خاص طور پر ایسے اداروں سے جو
उनका ये भी पता नहीं है कि वो हमारे मुल्क के लिए दोस्त हैं या दुश्मन हैं, और वो भी बहुत सारे इदारे काम कर रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे के बारे में हमें यकीन भी है, और जो इसका फीडबैक है और लोगों से ये सुनते हैं वो ये सुनते हैं कि यहाँ के लोकल्स जो बाहर रहते हैं और यहाँ के जो मकामी हैं, ये सब मिल के जो उनको अल्लाह ने तौफीक दी है, वो अपने ही गाँव के गरीब या कमज़ोर जो भाई बहनें, बेटियाँ, बेटे हैं, उनकी मदद के लिए कोशिश कर रहे हैं मिलकर। तो वो एक बहुत अच्छी फीडबैक है, और ये बड़ी बात है। जो रही मेन उस पर जिस पर डॉक्टर साहब ने फरमाया और डॉक्टर साहब ने, उसका कुछ हमें सिर्फ रूल्स रेगुलेशन को देखना होगा कि हम उसको किस तरह का फ्रेम बना सकते हैं। इसमें हम ये करेंगे कि मुझे पता तो वीडियो को इस हाथ में आता है कि स्पेसिफिक इसमें बात है, उसमें ये करेंगे कि आपकी एक मीटिंग में ऐसी 2-4 रोज़ में वहाँ कन्वीन करवा दूँगा वीडियो से। आपको ये एग्रीमेंट की फॉर्म में, अगर लीगली इसमें कोई रुकावट नहीं है तो वो ये एक एग्रीमेंट की फॉर्म में तो प्रपोज़ल बना लेंगे, और प्रपोज़ल जो है उसको मंजूर कर लेंगे इंशाअल्लाह। तो इसकी जो शेप बनती हुई कानून के दायरे के अंदर वो ज़रूर करेंगे, क्योंकि अल्टीमेट आपका मकसद भी लोगों की भलाई है, और अगर कोई सरकारी इदारा है तो उसका मकसद भी भलाई है। सरकार भी यही कर रही है कि लोगों को सेहत की सहूलत मिले, और आप उसमें हिस्सा बटाना चाहते हैं तो ज़ाहिर सरकार के काम में आप हिस्सा बटा रहे हैं। तो सरकार जो है वो आपकी है, और आपकी लिए ही जो फैसिलिटी बनी है, अगर उसकी अपग्रेडेशन हुई है तो ज़रूर महसूस की गई है कि इस गांव में इसकी ज़रूरत है। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर उसमें चीज़ें आ गई हैं और फंड्स भी आ जाएंगे, जिस तरह जुलाई भी दूर नहीं है, जितने अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसको भी यूज़ करेंगे, और फर्दर भी उसके, और ये दरमियान में इसका अरेंजमेंट करने की ज़रूरत है, परमानेंट अरेंजमेंट करने की ज़रूरत है। तो इसकी डिटेल्स जो है डॉक्टर साहब आपसे के साथ बैठ के कोई बना लें, इसकी शेप उसका एग्जामिन कर लें, अगर कानून में उसकी जितने भी तो उसका तरीका बनता हुआ उसको बता दें। और कोई बात आप करना चाहते हैं इस सिलसिले में तो ये कुछ और बता क्वेश्चन कोई बात करना चाहते हैं इस हवाले से, कोई और? मैंने कुछ अर्सा पहले सुना है कि सिंध में कुछ इस किस्म के जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट हुए हैं तो काफ़ी हद तक कामयाब भी। मेरा अपना भी वास्ता पड़ा है अस्पतालों से। मैं ज़िला कौंसिल में मेंबर था, और ख़ासतौर पर मेडिकल फील्ड में मेरा काफ़ी टाइम मैंने दिया था वहाँ। तो सर आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि इदारे तो हम लोग बना लेते हैं, लेकिन फंक्शन प्रॉपरली नहीं करते। तो जिस वक्त लोकल आदमियों का उसमें जॉइंट वेंचर हो जाए तो जिस हमें तो दिलचस्पी है। कई लोग इधर आते हैं जिनको हम जानते भी नहीं हैं, और हमारी कोशिश भी यही होती है कि हम किसी को जाने पहचाने बगैर उसकी 100% उसको सर्विस दें। तो डॉक्टर साहब ये खुद ऑर्थोपीडिक सर्जन हैं, यूके से आए हैं, यूके से काफ़ी इनका एक्सपीरियंस है, सऊदी अरब में रहे हैं, पिंडी में इन्होंने काम किया है, फ्री ऑफ चार्ज लोगों को देखा है। बल्कि हमने अपने सोर्सेज पर एक इदारा खोलने की कोशिश की है, लेकिन हमारी बात नहीं बनी, और बाद में अस्पताल का जब हमें पता चला तो काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि अगर इस किस्म की इजाज़त हमें मिल जाए तो लोगों की काफ़ी भलाई होगी इंशाअल्लाह। मैं बात समझ गई। इसके अलावा हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम अपनी तरफ से डोनेशन के लिए भी तैयार हैं जिस हद तक, लेकिन हम चाहते हैं कि उस यूनिट को इस तरह फंक्शन किया जाए जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। इंशाल्लाह जल्दी इसी रिक्वेस्ट है हमारी, इसके अलावा कुछ नहीं। जल्दी करते और हमें मैनेजमेंट से कुछ नहीं, हम सिर्फ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, जो मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट सपोर्ट करना चाहते हैं इंशाल्लाह। इसके अलावा मेरे पास जिस वक्त अस्पताल के लिए गवर्नमेंट ने जगह मांगी थी, लोगों ने ये गवर्नमेंट को जगह भी दी थी, उस वक्त भी लोगों ने चंदा जमा करके 1969 में कुछ 4 लाख से फंड दिया था गवर्नमेंट को अस्पताल बनाने के लिए भी। तो उसी वक्त से ये मेहनत हो रही है। तो अब ये कोशिश है कि हम ज़मीन भी दे चुके, पैसा भी दे चुके, तो अब हम चलाना भी चाहते हैं कि अल्लाह करे ये चल जाए। हम डॉक्टर भी मुहैया करेंगे इंशाल्लाह, फंड भी करेंगे, अल्लाह करे ये चल जाए।
हम तो आपको करते हैं इंशाल्लाह कि DCO साहब अपनी ذاتی दिलचस्पी लेके इंशाल्लाह तकरीबन कुछ दिनों में इंशाल्लाह फीडबैक लेंगे इंशाल्लाह। वो मैं चूँकि अभी वीडियो और ऑडियो के साथ आपको बैठाऊँगा जी बता देते हैं। इसके अलावा इससे हट के 2-3 चीज़ें थी जो हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं एसी साहब से, DCO साहब से कि थोड़ा सा हमारे इस एरिया में ड्रग का काम बहुत ज़्यादा हो गया है और ज़्यादा हम देख रहे हैं कि लोग एडिक्टेड भी हो रहे हैं और बेचने वाले भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो एक तो ये चीज़ हमारे इस एरिया में बहुत ज़्यादा हो गई है। और इसके अलावा दूसरी चीज़ है, आप भी इस रास्ते से आए होंगे, ये स्पीड ब्रेकर हम्प्स जो ये काफ़ी हो गए हैं, जिसकी जिधर मर्जी है वो कर रहे हैं। इसमें आजकल जो नए रूट के ऊपर वो लगा रहे हैं वो इतने तकलीफ दे हैं कि हमारा जब भी कोई मरीज़ जाता है वो पूरा अंदर से जो है ना इतना शेकअप हो जाता है, मतलब है कि वो तकलीफ बर्दाश्त से बाहर है। तो इसके लिए भी कोई पॉलिसी हम चाहते हैं कि कोई बन जाए कि जिसकी मर्जी हो वो मतलब वो बना ले रहे हैं। तो इसके लिए हम कहते हैं कि कोई थोड़ा सा इसमें पॉलिसी होनी चाहिए कि मतलब किधर ख़ास जगहों पर वो हो। ये स्पीड ब्रेकर जगह जगह वो बन रहे हैं, उसके लिए काफ़ी हमारे एम्बुलेंस के हवाले से बहुत दुश्वारियाँ पेश आ रही हैं। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा प्लीज़ आपने जो है ना इस पे ऐसी सब ये इसको देखें जिससे ना तो ज़रूरत हो तो SDO जो है ना रोड उसको बुलवा लें जी, तो सर्वे करवाना है या उसका ये तरीका हो सकता है कि डिज़ाइन ऐसा हो उनका जो बनाना है तो प्रॉपर हो और नहीं तोड़वा दिया जाए, मतलब दो ही इसके हैं जी ठीक तो ये इंशाल्लाह करेंगे। अब इसके बाद इंशाल्लाह बस थोड़ा सा हम उनको ऑफिस का विजिट कराते हैं DCO साहब से प्लीज़। जी जी प्लीज़। एक जस्ट आई वुड लाइक टू ये कन्वे करना चाहते हैं हम कि जो 2 चीज़ें हैं, क्योंकि थोड़ी लोग भी इकट्ठे हैं, DC साहब AC साहब भी हुए हैं। एक तो ये जो वीट पिल्स थी, गंदम वाली गोलियां जो खा के ख़ुदकुशी जो है ना सुसाइडल, उसके लिए मैं काफ़ी कार्डिफ पॉइजनिंग यूनिट से रिसर्च करवा के उसकी एंटीडोट वगैरह सारा कुछ हम उजाला वो अभी तक प्रोवाइड नहीं हुई, लेकिन वो हो जाएगी। वो जो है ना उस पर अगर कोई ऐसा केस हो तो वो उजाला को इन्फॉर्म किया जाए और मैं ख़ुद पार्टिसिपेट करूँगा उसमें जो है ना कि कैसे स्टमक वॉश करना है, कैसे एंटीडोट देनी है, वो सारा कुछ हमारे इंटरेस्ट में। सेकेंडली हमने ये स्नेक बाइट किसी किस्म का वो हमने एंटीसीरा जो है वो अवेलेबल हो के हमने रख लिया है इधर एक जो मेडिसिन जो किसी किस्म का भी स्नेक अगर बाइट है, ये पॉलीवेलेंट है, किसी किस्म का स्नेक बाइट हो वो उजाला को इन्फॉर्म किया जाए और उसमें वो ड्रिप के अंदर डाल के हमारे पास पूरा इंतज़ाम है वो लगाने के लिए और 100% इफेक्टिव है वो। ये 2 चीज़ें जस्ट इन्फॉर्म करें। बड़ी बात थोड़ा सा विजिट करा के फिर चाय का इंतजाम है। हमने तो उनको 1 साल पहले खाने का कहा था कटवा लेकिन ये उनका भी टाइम का मसला है कि काफ़ी सारा गाँव से मेरी बड़ी जो है ना आगे होगा हम लोग बड़ा वो गहरा है अकील खान की वजह से। अकील खान हमारे दोस्त है, भाई है, और जब हम भर्ती हुए तो इकट्ठे भर्ती हुए उस वक़्त से गौरुश्ती को सुना और ये इत्तेफाक आज हुआ मुझे सर्विस के आखिरी पैर में। हमारी दुआ अल्लाह पाक आपको मज़ीद तरक्की दे। जी फरमाइए। और अल्लाह का फजल के वहाँ हर फैसिलिटी मौजूद है, मौके एक्सरे तक, लैब तक। मैं ये जाने प्रोफेसर को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझसे जो कुछ हो सके मिनिमम चार्जेस मैं इंशाल्लाह पहले भी हमारी वही मैं कह रहा हूँ कि ये तौफीक की बात है, अल्लाह ताला जिसको तौफीक दे हैं उनके दिल में आई है मजीद में इसको बड़ी बात दो बैसाखियाँ व्हील चेयर वगैरह हैं, ये हम इस जगह का रेंट दे रहे हैं। मलक माला भी साल तक मलक माला भी इस जगह मलक माला
हमारा जो सर्कल है वो 35 दो सर्कल वैसे सर्कल है सर्टिफिकेट हमारा इधर का है FPR में सारा। तो ये इंजेक्शन वगैरह हम लोकली डिस्पेंसरी में मतलब क्या हर तरह की इधर जो है फर्स्ट एड भी हमारे पास है। इसके अलावा डॉक्टर साहब ने जो नी का इंजेक्शन लगाते हैं उसमें 4-5 माह का फाका हो जाता है। ये इसको दे के फ्री ऑफ कॉस्ट हम इंजेक्शन ये इसमें हम कॉकटेल 3 चीज़ें मिला रहे हैं और वहाँ पे ये बना निकला जो था इंजेक्शन इसलिए जब भी क्योंकि मैंने कोई 2500 के लगभग नी रिप्लेसमेंट किए वहाँ पे और 4-5 मरीजों के अलावा अल्हम्दुलिल्लाह सारे खुश हैं वहाँ पे। ये इसलिए था कि जब हम उनको कहते हैं नी रिप्लेसमेंट करवानी है तो वेटिंग लिस्ट पे डालते हैं तो वहाँ पे जो है ना अपने नंबर के बगैर तो क्यों कुछ जंप नहीं कर सकता। तो वो हमारा वेटिंग टाइम था 4 से 6 महीने। तो वो मरीज़ कहते थे भाई हमें दर्द हो रहा है और आप 4 से 6 महीने हम कहते हैं ये इंजेक्शन लगा लें 4 से 6 महीने आपका दर्द खत्म। और इसमें कोई नुकसान नहीं है, किसी किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। ये ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होता, नी के अंदर लोकली एक्ट करता है। और पेन ऐसे हमारे जितने भी मेरे ख्याल में काफ़ी मरीजों को 2 महीने में खुश हैं और बड़े वो खुश हैं। लेकिन ये इंतज़ाम ज़रा हमारा इस तरह इतना नहीं है कि हम फीमेल पेशेंट्स को हेल्प आउट कर सकें या मरीज जो है ना प्लीज़ ये तुर्की में हमारे गांव के कुछ बंदे अमेरिका जा रहे थे रास्ते में फौत हो गए। ये तुर्की वालों का बना हुआ है। तो फिर जो बंदा है हमें कोई डोनेट भी कर देते हैं। वैसे हम हमारा जो स्टैंडर्ड है ये वाला है, ये हम 10 तकरीबन तैयार रखते हैं। ये छोटे बच्चे का साइज है और परोठा से जो हम लाश निकालते हैं वो स्पाइन बोर्ड है। उधर से हम जाके वो बोर्ड के ऊपर और ये प्लास्टिक बैग है पीछे, ये इसलिए मैं जहाजी में भी दरवाते होता बल्कि तो बेला में तो चाइनीज इंजीनियर वगैरह तो फिर हम बैग वगैरह लेके ये अमेरिका से कोई बंदे ने दिया था। और इस तरह ये तुर्की है जो आए होंगे किसी को शिफ्ट किया होगा तो फिर इस्तेमाल भी किए आगे ये डोनेट करते हैं। कॉन्गो वाले सब पेशेंट का भी हमने लिया मुलाकात हुई गाँव के होते हैं जी, वो आते हैं अपनी प्रिस्क्रिप्शन लेके। इधर हमारे 2 लड़के बैठे होते हैं, उनकी वो देखते हैं कि कोई फेक नहीं है क्योंकि फेक केसेस भी आते हैं बना के। फिर हम हमारा डेटाबेस बना हुआ है गुलाम फिर हम उनका सारा करके हम उनको चेक देते हैं। हमारे उजाला के 2 अकाउंट्स बने हैं, जैसे कार का अकाउंट अलग है, उसके 3 अकाउंट और लिला का अलग है। हम उनको नेशनल बैंक का चेक देते हैं, वो बंदे खुद निकाल के चलते हैं। बहुत सिंपल सा आसान सा प्रोसीजर है और हर रिकॉर्ड बाकायदा ऑडिट करवाते हैं FCR के साथ है उनका भी मेडिसिन कोई नहीं खरीद सकता है, बिल्कुल शादी फंड का होता है लेते हैं। और ये अपने एरिया से अपने गांव का फिलहाल इसलिए कि बहुत बड़ा गाँव है और बजट हमारा साल के तकरीबन करोड़ ये बड़ी बात है, यही हो जाएगा। मेडिकल फंड में 1 करोड़ रुपया दे रहे हैं ये लोग। मैं तो 2 महीने से ज्वाइन किया, मैं हो गया और बड़ा इम्पैक्ट। हमारे काफी केसेस आ रहे हैं गर्मी में, खासकर जो लोग बाहर रहते हैं उनका फिर हम ना कोई यहाँ जरूरत होगी। और हमारे माशाल्लाह वॉलंटियर्स हैं, हर वक्त रेट देते हैं। बस गुसल बार हम दे के पर्दे में बकायदा बिल्कुल हर वक्त इंशाल्लाह। तो ये भी हमारे पास स्टोरेज की बड़ी 2 हैं, 2 फिलहाल 2 हैं।
جی سعید صاحب جی ابھی تو 2 مہینے میں سبرمان صاحب ہیں اور ہمارے ایکس چیئرمین سبرمان صاحب آ جائیں گے ہم نہیں رہا ٹھیک ہو جی ہاں جی ہمیں پاس شوکت یہ بھی نہیں لگتا صحیح آپ پٹو نہ ہوئے سر تو ساڑھنے ہیں جو کھانے نہیں پرنے ہیں نہیں کھانے نہیں ویچنا پڑے تصویر ڈالنا پین بھی نہ آئے یادگار انہیں بندے نے پتہ کوئی نہیں نا کہ اخیلی فلم بھائی کیمرے مین عموماً اسپیشلی کھانے میں ٹائم بہت دھیان دینا وہ جو ہے سب سارے کھانا چھٹ دیں نے بندے گزارا شروع اچھا ہمارا دوسرا ایک چھوٹا سا نہیں الحمدللہ بڑا پروجیکٹ ہے کہ ہم اس کی میڈیکل سائٹ کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے ہم ایک اپلیکیشن لے گئے ہیں جو کہ سائن تو ہو چکی ہے لیکن ابھی ہم 5 ڈاکٹر جو گورگشتی کے وہاں ہیں یو کے میں اس میں سے 4 ہم واپس آ رہے ہیں آصف جو کہ جی پی تھا 27 ایئر ہی ہیز بین ورکنگ اوور دیئر تو وہ بھی آ رہا ہے وہاں پہ جمیل ڈاکٹر ہیں دوسرے الیاس خٹک ہیں جو ہمارے ساتھ اور پروفیسر جہانگیر سرور ہمارے گاؤں کے ہیں جو کہ اسکول پروفیسر ہیں بٹ لکیلی ہی واز مائی اسٹوڈنٹ وین آئی واز ورکنگ ایز رجسٹرار ان ڈی ایچ کیو پنڈی ہی یوز ٹو کم ایز اے 3rd ایئر اسٹوڈنٹ سو وہ بھی پروفیسر آف سرجری ہے وہاں پہ تو یہ 5 ہم نے ایک پلان کیا کہ یہ جو غازی انٹرچینج ہے اس کے ساتھ اگر ہمیں کوئی وابڈا کی زمین پڑی ہوئی ہے وہاں پہ کوئی 9700 کنال ہم نے وہ سارا کچھ کیا کہ جب 1960 میں ایکوائر کی تھی انہوں نے 200-250 روپے کنال جب تربیلا ڈیم بن رہا تھا اس کے لیے وہ ہم نے فارورڈ کی اپلیکیشن تو الحمدللہ اس پہ بڑا اچھا رسپانس آیا ہمیں کچھ 56 کنال وہ گورنمنٹ اس میں سے لیز دے رہی ہے 99 ایئرس وہ جو تربیلا ڈیم پروجیکٹ کے لیے زمین لی تھی ایکوائر کی تھی وہ ملک مالے اور موسٹلی ملک مالے کا رکھتا ہے وہ تو اسی ریٹ پہ 200 روپے کنال پہ وہ واپس ہو رہی ہے 99 ایئرس اس میں ہمارا ارادہ ہے کہ اسٹیٹ آف دا آرٹ ہاسپٹل جسٹ لائک جو خواب ہے ہمارا کہ یہ جو اسلام آباد میں بنا ہوا ہے شفا انٹرنیشنل ٹائپ انکلوڈنگ ایوری تھنگ آل دی اسپیشلٹیز A&E ٹراما آرتھوپیڈک آپتھلمولوجی اس میں ENT اس میں کارڈیالوجی اس میں سارا ہمارا ارادہ ہے کہ انیشلی A&E بنائیں گے اس میں ایکسیڈنٹ ایمرجنسی لیکن ساتھ اس کو ایکسٹینڈ ایسی جیسے وہ شفا انٹرنیشنل ایکسٹینڈ کرتے رہے ایک سائڈ پہ وہ 50 کنال میں بنا ہوا ہے اجالا شفا اور 85 میں بننا شروع ہوا تھا جب وین ہوئی ڈی MBBS 85 تو اس طرح کا ہمارا یہ خواب ہے اللہ کرے پوری پورا ہو اور ہم فل
फुल्ली गवर्नमेंट को लिख के दिया है, बल्कि डॉक्यूमेंट सारे PM साहब ने साइन कर दिए हैं वो। और उसमें यह है कि हम खुद अपने मदद आपके तहत हम जो है ना वो सारी फंडिंग, सारी मशीनरी UK, USA, कनाडा इधर से लेके आएंगे और उसको इंशाल्लाह हम स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल वो बनाएंगे इंशाल्लाह। और उसका फ़ायदा ये है बिकॉज इट्स वेरी नियर टू मोटरवे, क्योंकि गाजी इंटरचेंज वेरी नियर टू GT रोड, very near to Lawrenceford Road, so it can cover Tahsil Jahan, Tahsil Hazro and Tahsil Ghazi, and it is exactly midway between Peshawar and Pindi. तो या पेशावर में ऐसी सर्विसेज हैं या पिंडी में है, हमारे पास कामरा अटक कोई नहीं है, तो ये ऐसी सर्विसेज इंशाल्लाह वहाँ पे होंगी। इट्स एग्जैक्टली मिडवे एंड इट कैन कवर फ्रॉम पेशावर टू पिंडी दिस एरिया। तो ये इंशाल्लाह हमारा वो भी है उजाला के अंदर, एंड द नेम वुड बी उजाला मेडिकल सेंटर, उजाला मेडिकल सेंटर। हालांकि सर अभी तक हम इधर किराए पर बैठे हुए हैं, हम कहते हैं कि काम धंधा हो जाए तो अल्लाह करेगा। अभी लोग खुद सोच रहे हैं इंशाल्लाह कोई अल्लाह का बंदा दे देगा, जगह ही दे देगा, ऐसे ये तो कोई बात है। ये अच्छा ये जो काम है ना अल्लाह की बात है, इतना बड़ा आज सोच रहे हैं। मैंने ये मस्जिद बनानी है, मस्जिद बनाने का बहुत बड़ा दायरा बनाया, बहुत बड़ा दायरा बनाया, बना लेते हैं नियत की। ये 3 मॉडल है क्यों, और 3D तो सबसे बड़ा मॉडल है। बात ये था कि started from zero. फोटो भी पहले मंगाई बेगम मुलाकात महबूब साहब आओ ना। इनसे मिलेगा आपके बीच में खड़े। ठीक है ना, ठीक। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। उसके बाद वो कार भी छोड़ के आता है।